You have reached the contact center of Commercial Bank of Ethiopia. ለአማርኛ አንድን ጫኑ። For English, press 2. Your preferred language has been set. Nestling to Benedict Bank Didia name or Commander. How are you, Didia? How are you? I'm good. You are good. You are fine. Okay, how can I help you? Yes, I'm a customer. Actually, I can speak 3 languages, Afan Oromo, Amharic, and the likes. So I'm speaking to you because I changed the line to English, and you can convert it in such a way that I do have claim or beyond the claim issues. So would you listen to me? Okay. I've been reporting to 951 since 7 years about the issues, and issues have been taken to accountable with regard of the case heaviness, and it was taken to National Bank of Ethiopia. And what was his case? Sorry, sir. Sorry to interrupt you, but can you tell me? It have been so many, but shortly there have been a system. There have been a system bias, a system of Ethio Telecom and banking system which have been linked to give a service to a customer. And now the issues have been never taken into account to be solved. What I'm reporting is legally the responsible governments, especially of the investigating court. Sorry to interrupt you, hello sir. Yes. Can you briefly tell me in Amharic, please, if you can? Doesn't matter. Is it not clear? It's clear. It's yes, clear. I think it is clear. If you can speak Amharic, can you tell me in Amharic, please? It is clear, but I can't tell you in Amharic. Simply ምንድን ነው በመጠየቅ ነገሩን የሚመረምሩት የመንግስት አካላቶች ጉዳዩን ለራሳቸው ሲሉ የኔን ጉዳይ ከህግ አንፃር መመርመር በጣም ስለተውት ወይ ደግሞ ተጨማሪ መብት መገፈፍን ስላደረሱብኝ አካውንታብል የሆኑ ማለት ነው አቅርቤላቸው አይደለም እየነገርኩሽ ነው አጭር ጊዜ ብቻ ነው የምነግርሽ ችግር የለውም ስለ መንግስት ኮምፕሌንት እያረኩ አይደለም አንቺ ብቻ ስሚኝና በአንድ ወይ 2 ደቂቃ ውስጥ ጨርስልሻለሁ ከንግድ ባንክ ጋር የተገናኘ ከሆነ ይንገሩኝ እኮ ከንግድ ባንክ ጋር የተገናኘ ነው ሞስት ምን ሆነ ቦት ነው ለዛ ነው መንደርደሪያውን እየነገርኩሽ ያለውና አንድ 2 ደቂቃ ብቻ በሰምኝ አንድ ብቻ ወደ ፖይንት ይሁን ደንበኛችን መስመር ላይ ብዙ ደንበኞች አሉንና እነሱን እናስተናግድ አሁን 3 ደቂቃ ነው almost 4 ደቂቃ ይሁን ችግር የለውም ልንገርሽ አንድ ደቂቃ ብቻ ስሚኝ እያልኩሽ ነው ያለው አንቺ ስለምትመልሽልኝ ነው ዝም ብለን የምንመላለስ ስለዛ ነው እኔ ከተናገርኩ በኋላ ጨርሰሽ ወደ ፖይንቱ ይሄዱልኝ እሺ በቃ ተይው ወይ ደግሞ ተይው ይሻላል እንደዚህ አንቺ ሰምተሽ ምላሽ ማሰጪኝ ከሆነ እንደዚህ መመላለስ ከሆነ ጥቅም ያለው ከንግድ ባንክ ጋር ከሆነ ይንገሩ እኮ ከንግድ ባንክ ጋር ካልሆነ ለምንድን ነው የምደውል ምን አይነት አባባል ነው ምን አለች አይ ምንትንማ የምልሽ